भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय एवं हस्तशिल्प विकास विभाग के वित्तीय सहयोग से अगरतला स्थित वेवर सेवा केंद्र द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु अम्बासा उपखंड के अंतर्गत हादुकोलक पारा इलाके के ब्रू सेटलमेंट इलाके में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ब्रू बस्ती क्षेत्र में 1 महीने का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। मूल रूप से उन्हें विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विशेष रूप से उनकी पोशाक में से एक रिगनाई समेत विभिन्न वस्त्र बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मूल रूप से उन्हें ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। नतीजतन उन सभी महिलाओं को स्वाभाविक रूप से लाभ होगा। ये प्रशिक्षण शिविर पिछले 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। वे इनमें पूर्ण रूप से भाग ले रहे हैं। भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार इन ब्रू समुदाय को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है। एक समय वे कई वर्षों तक कांचनपुर क्षेत्र में बसे रहे। वर्तमान में इनकी बंदोबस्त की व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से की जा रही है और कई मामलों में किया जा चुका है। अब वे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। हालांकि उल्लेखनीय बात यह है कि आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा होगा ये देखने का विषय है। Bumti rok sering kena bumti rok. Design raw, body marisa mura, plan raw. Aku sabo kurung deh, bo sab ni bukan tiap kurung saya itu. Oh stok kurung deh. Oh sini cuma kurung sini mas to brown klang deh, dia baru marah, baru cuma kurung kayu rocin jalan om lagi. Mana bu? Bukan tiap kurung. Berangkat rakyat cungkai kamar korip tu macam orang ke nera bodi mas nunggu orang ke trenang bis kamu tangi camet nak pandai orang ni berau tu orang suka cungkai. Aceh mon boleh tam manai. Nak training boleh tam manai. Training boleh cung main mana. Rau cingkai telefon main lagi saun ke cung sayur ko berana pepo cuma korok bilang cungkai kamar korip macam mana cung bis kamu tangi camet lagi. Saya sawari berang, dia mereka saya ini nak kita mula macam tu saw. Mau jaga lepo jagamu, jagamu apa jaga? Ruha para. Aduk lo. Aduk lo ruha para. Mau tam project soal tongi jaga? Oh, sini ri takna ni mana cek para wo government of India cek komo baca mesti ni. Engkai area o mana koijon training di tong tabo konto. Regional ni kau. Regional bagoy. Engkai tam frung kan orang brong. Oh, sini teacher salah wo regional borok ni lo, jono komo jadi bagus training bagus lo. Mana ri takna ni wo design lo bisa komo. Hai kono tabu jong design lo le mas ni aku. Hai po mana kisah kuluk mas ni bukan sini first base mungkin bagian mana next base lo jong tambah mana itu design lo semua tabu casing full tak nai rong ke towel rong ke design ke bo ekel ni ko ngirin rikinai tak nai amoro mang mo Abo on pore tai tam brong ni mana training payment pore tam brong government itu tam mano tam brok tam kam agu nai boti kai proses tong no namo. okto asuk saiman ya hai ko jong je simo jora sanai amo hinte jong jin training pai ke ta rong mai nai hiknao hinte abo mane tat mai nai hinte no jong abo bai no mane ta gi bisa snungye te mane chane ro ke abo chance mai no Man nok tangman pore jadi di complete kaiman pore engka abo boja phalnai nok abo kuno abo phalnai to bo ri to mane jini bagu to training se abo ri to jung to man ya tabu ke phalnai to boro je mane jungno सरकारी जाइए माने बरम न रि तो तिlang नाय हाय न जो बोरी तकने सुनमान किसा चिन एक्सपीरियंस दं खा आगे रौके जो मास नियाबा अब हम Abia di taman pore nok training complete ungkha ungan pore nok machine dikha suppose go mane tat saite government of India te abon pore nok no ri phalan kono boja phalnai biang phalnai au kun sa jaga अब तो jungwa na ya mahi ke jung tin para ro self help group ro khai tha khai ke अब ro bo ro khai lai na
Oke, jong stipend di sorkari niyo isa may na ako training complete unke. Ori kharo pai ke exam kan tung mai ni sada. tam ri taman phurung kai jaga chin kok borok ba bibino wanjui rignai ba gamsa abo tui taman no phurung ka Jong ma proma ni ke jini borok se ti chan ke jong ma mane jini wan aw jini mane kumbara ni rignai ni design no. শুধু রিগনাই সুবিধা নারী সারক নাতে কবুল Eri জানা sa kono tongo ke obo gam sa kono tongo bo tujang nai ni mane ri Putai. office ni putai ni design ro kono. বো জায়গা বো জায়গা জায়গা Ba jaga ke mane haduklo gru ha para. ge bo institute hoite bono training khai di tone Obo ini institute ke bo weber service center agar tala buno mane handloom ni weaving handloom kata bo